855 3 स्टार। जो इसका इंजन में नॉइज़ ज़्यादा हो गया और ब्लैक स्मोक भी आ रहा है। शायद टैपेट लूज हो गया या बोल्ट टूट गया, देखना पड़ेगा खोल के क्या हुआ। तीनों टैपेट कवर को खोल लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। साइड করে লাইন করে করবা বুকে তো নাকি উপর পেছ গঙ্গা কইবে না কত লাইন করে সাইড এটা আগে খুলেছে আর ওটা খুলে কি নাই এটা ওইটা খুলেছে তারপরে এইটা। ये रोकर का 13 नंबर बोल्ट टूट गया, इसलिए ऐसा नॉइस हो रहा है। নাটটা তো ভেঙে গেছে, কিন্তু ভিতরে তো আছে। সে খুলতে হবে, খুলে আমার ওইটাকে ঠেলে করে বের করে নিয়ে আসতে হবে না। কাপড় দাও দেখি। এখানকার নাটটা ভেঙে গেছে বোল্ট, তাই ঠিক নাহলে গাড়ি না চ্যালেঞ্জই ভালোই করেছি, আরও অন্য ক্ষতি হইতো অন্য কিছুর আবার। ये टूटा हुआ बोल्ट कुछ हिस्सा हेड में रह गया, उसको वेल्डिंग करके निकालना पड़ेगा। বুলেটের নাম্বারটা বলো তো একটু। ভিডিও চলছে না, দেখাইতে হবে যে না তাই লেদের মিস্ত্রি বড় মিস্ত্রি ভিতরে একটা কিছু দিতে হবে, তারপর তাকে অন্যকে দিতে হবে। ये वाला जेन्युइन बोल्ट शोरूम से मंगाया है, कस्टमर खुद लेके आया। ये वाला टूट गया था। ও তাই তুই কালকে দেখবি এখানে লাগাম ছিল গাড়ি, গাড়ি যায়নি নাকি আমি লাগাচ্ছি গাছে নজল না, তিনটি নজল এই চেনটা চারটে থাকে না, এই চেনটা চারটি তিনটি। রমনা ডাক্তার লেগে টেন লিখে মারতে গিয়ে, হ্যাঁ রমনা ডাক্তার লেগে টেন
চলো